Namo Buddhaya. Terima kasih untuk undangannya. Yang pertama kami minta adalah silence. HP-nya mohon di silent. Jadi nanti nggak bunyi. Semua HP mohon di silent, baik yang di luar maupun yang di dalam. Bante Wimala Ramsi adalah ketua wihara dari Dhammasukha Meditation Center di Missouri, Amerika. Beliau sudah bermeditasi sekitar 40-an tahun, kemudian menemukan kembali ajaran Buddha di Sutta-Sutta. Dan makanya kenapa nanti di sini dibaca ada hal yang menarik yang beliau temukan, yaitu tentang 6R atau 6M yang akan beliau bahas hari ini. Dan selama mendengarkan Dhamma Talk, mohon untuk tidak menaruh tangan seperti ini di depan dada. Nggak boleh begini. Jadi jangan begini ya. Kemudian kaki, kalau yang duduk di kursi boleh duduk di kursi, tapi kaki tidak boleh ditumpang. Tapi yang duduk di bawah nggak ada masalah. Kemudian selama beliau memberikan Dhamma Talk, mohon untuk tidak bolak-balik ke toilet. Jadi kalau bisa sudah ke toilet ya. Oke. Oke, Bante Wimala Ramsi Mahatera. Are they interested in meditation? Ya. Oh, okay. Apakah semua di sini tertarik meditasi? Dan saya bilang iya. Betul? Iya. Very good. Bagus sekali. What is meditation? Apa arti meditasi? Peaceful? Does it mean that you only do meditation while you're sitting like that? Apakah Anda hanya bermeditasi hanya waktu duduk seperti yang dilakukan oleh Pak Rupang? Or do you do meditation all the time? Atau Anda melakukan meditasi setiap saat? Cannot be all the time. Why? Mengapa tidak bisa setiap saat? Would you be surprised? Huh? They are not trained. Well, you're not trained because you've been doing meditation that doesn't lead to being trained in daily life. Anda sekalian mungkin tidak terlatih melakukan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Now I see a lot of you have these little brochures in front of you about the 6 R's. Semua orang di sini punya brosur tentang 6R atau 6M. When you practice the 6 R's, saat Anda mempraktekkan 6R atau 6M ini, that turns your meditation into all the time practice. Maka mengubah meditasi Anda sebagai latihan setiap saat. Too many people think that meditation is just sitting. Banyak sekali orang berpikir meditasi hanya untuk duduk saja. But do you get hindrances in your daily life? Apakah Anda mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari? Do you have hindrances come up like anger or dislike? Apakah ada gangguan seperti marah atau perasaan tidak suka muncul dalam kehidupan sehari-hari? That means that if you use the 6 R's at that time, you can start to let go of those kind of emotions. Artinya, kalau Anda mulai menggunakan langkah 6R atau 6M ini, Anda bisa mulai melepaskan emosi-emosi negatif itu. The 6 R's are part of the Eightfold Path. 6R atau 6M adalah bagian dari jalan mulia berunsur 8. In the Eightfold Path, they call them right effort. Di dalam jalan mulia berunsur 8 ada bagian yang dinamakan usaha benar. It doesn't matter whether you're doing daily activities or sitting in meditation. Tidak menjadi masalah apakah Anda melakukan kegiatan sehari-hari atau duduk meditasi. You can use the 6 R's at any time.
Anda bisa menggunakan langkah 6M ini setiap saat. Now, a lot of you know that I am a meditation teacher. Banyak sekali dari Anda di sini kenal bahwa Bante adalah guru meditasi. And one of the first things that I tell people to do to practice meditation is you need to smile. Salah satu hal yang Bante sarankan kalau orang mau bermeditasi, Anda harus tersenyum. Why? Mengapa? Because when you smile, your mind becomes uplifted. Karena kalau Anda tersenyum, pikiran Anda menjadi ringan. When you smile, your mindfulness improves very quickly. Saat Anda tersenyum, sati atau kewaspadaan Anda membaik dengan cepat. Oh, I know that a lot of people are told that if you smile when you're out doing your daily activities, others will think you're crazy. Bante paham kalau Anda di luar sana melakukan kegiatan sehari-hari dan Anda tersenyum, orang akan pikir Anda gila. But the people that say that are crazy. Tapi not orang you. yang mengatakan hal itu gila, bukan Anda. She agrees. Perfect. Sempurna, kata Bante. The more smiles you have, Semakin sering Anda tersenyum, the more you are practicing your generosity. semakin banyak Anda melakukan kedermawanan atau dana Anda sebenarnya. The first part of meditation is practicing generosity. Bagian pertama dari meditasi adalah mempraktekkan kedermawanan, dana. When you smile, you give that smile away. Kalau Anda tersenyum, Anda memberikan senyuman Anda. Not only does that help you to be happy, but other people around you start to smile when they see you smiling. Bukan hanya Anda yang tersenyum, tapi kalau orang lain melihat Anda tersenyum, mereka pun akan tersenyum dan bahagia. So you're teaching other people how to practice generosity. Sehingga Anda mengajari orang lain bagaimana mempraktekkan dana atau kedermawanan itu. What is generosity? Apa arti dana atau kedermawanan? It's helping other people to let go of suffering. Membantu orang lain melepaskan penderitaan. Does that work with smiling? Apakah itu bekerja dengan senyuman? Please don't sit with your arms crossed. Jadi tangannya jangan di depan dada ya. Ini menutup hati. When your arms are crossed, you're thinking, you're not listening. Kalau tangan Anda di depan dada begini, Anda berpikir dan tidak mendengar. So, the more you can practice your own generosity, the more you affect people around you in a positive way. Semakin banyak Anda tersenyum, memberikan senyuman itu kepada sekeliling Anda, maka Anda mempengaruhi orang seputar Anda dengan cara yang positif. So, when I tell people I want them to smile while they're doing meditation, I'm actually saying I want you to smile all the time. Jadi saat Bante mengajarkan meditasi, Bante akan meminta murid-muridnya untuk tersenyum dan tersenyum setiap saat. It's important. Sangatlah penting. How do you smile? Bagaimana Anda tersenyum? It's more than just smiling with your lips. Bukan hanya senyum dengan bibir Anda. You need to smile in your mind. Anda harus tersenyum dalam pikiran Anda. That's most important. Itulah yang terpenting. Smile with your eyes. Senyum dengan mata Smile with your heart. dan tersenyum dengan hati. When you can develop that ability to smile all the time, your mindfulness is going to be very good. Kalau Anda bisa mengembangkan senyuman seperti itu setiap saat, maka kewaspadaan Anda akan sangat baik. Let's say somebody does something that you don't like.
Contohnya misalnya seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda dan Anda tidak suka. And you have dislike come up in your mind. Dan ada perasaan tidak suka muncul dalam pikiran Anda. What do you call that? Apa yang Anda sebut? It's a hindrance, Itu right? gangguan, bukan? Don't cross your arms, please. Tolong jangan duduk seperti ini. So, what do you do when a hindrance arises? Apa yang Anda lakukan saat ada gangguan datang? A hindrance is a painful feeling. Gangguan adalah perasaan yang menyakitkan. What happens right after the painful feeling? Apa yang terjadi setelah perasaan menyakitkan itu muncul? I don't like it. Saya tidak suka. Now I have all kinds of opinions and ideas and stories about why I don't like it, and I get caught up in thinking these thoughts. Saya mempunyai cerita, ide-ide, gambaran-gambaran mengapa saya tidak suka, dan itu semua terjebak di dalam pikiran Anda. And then your old habitual tendency arises and you try to stop that painful feeling by thinking more. Lalu tendensi kebiasaan lama muncul dengan berusaha memikirkan lebih banyak lagi. Kenapa tidak suka itu? And that causes a lot of suffering. Dan itu menyebabkan banyak sekali penderitaan. Now, why does this happen? Mengapa ini bisa terjadi? Because of craving. Karena ada tanha atau nafsu keinginan. Craving is the I like it, I don't like it mind. Tanha atau nafsu keinginan adalah pikiran yang saya suka, saya tidak suka. A pleasant feeling arises. Perasaan menyenangkan muncul, I like it. saya suka. I want it to stay around. Saya maunya dia lama di situ. A painful feeling arises. Tapi kalau ada perasaan menyakitkan muncul, I don't like it. saya tidak suka. I want it to go away. Saya maunya perasaan itu pergi. That's what craving is. Itulah tanha atau nafsu keinginan. How do you get to recognize craving when it arises? Sekarang bagaimana Anda bisa mengenali waktu tanha atau nafsu keinginan itu mulai muncul? Craving always causes tension and tightness to arise in your head, in your mind. Tanha atau nafsu keinginan itu selalu muncul dalam bentuk ketegangan dan keketatan dalam kepala dan pikiran Anda. Now, everybody has a brain that has two parts to it. Semua orang ada otak dengan dua bagian. There is a sac that goes around the brain called the meninges. Dan ada satu seperti kantong yang mengelilingi otak itu dinamakan meninges atau selaput otak. Every time you have a thought, Setiap saat ada bentuk pikiran, every time there's a feeling, setiap saat ada perasaan, every time there's a sensation that arises, dan juga bila ada sensasi yang muncul, it causes tension and tightness in your head, in your mind. itu menyebabkan ketegangan dan keketatan dalam kepala dan pikiran Anda. The brain actually expands a little bit, and that's how you can recognize that tension and tightness. Otak akan mengembang sedikit dan menyentuh selaput itu. Begitulah cara Anda bisa mengenali ketegangan dan keketatan. So, when you have tension and tightness in your head, in your mind, like almost everybody does right now, Jadi waktu ada ketegangan dan keketatan dalam kepala dan pikiran Anda yang dimiliki hampir semua orang ini sekarang ini, you have to be able to recognize that there's a little tightness here. Anda harusnya mampu mengenali ada keketatan sedikit di sini. And relax that. Lalu rilekskan. When you relax that tightness, Kalau Anda merilekskan ketegangan itu, you are letting go of craving. Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan. As soon as you relax the tightness, you don't have thoughts in your mind.
Segera setelah Anda melepaskan ketegangan itu, tidak ada bentuk pikiran dalam pikiran Anda. Your mind becomes very clear, Pikiran Anda menjadi begitu jernih, very bright, sangat terang, and your mind is pure. dan pikiran Anda murni. Why is it pure? Mengapa bisa murni? Because you let go of craving. Karena Anda melepaskan nafsu keinginan itu. Then you bring that mind to smile. Dan membawa pikiran seperti itu dengan senyuman. And when you're smiling with that pure mind, your mind is very wholesome. Saat Anda dengan pikiran yang tersenyum itu kembali, maka pikiran Anda dalam keadaan baik. Your mind is clear, your mind is very alert, Pikiran Anda jernih, pikiran Anda sangat awas, without distractions in it. tanpa gangguan di dalamnya. Now, when you're doing your daily activities, Saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari, it's kind of hard to stay with an object of meditation because you have to do other things. terkadang sulit membawa objek meditasi Anda karena Anda harus melakukan banyak hal. So you use smiling as your object of meditation. Sehingga Anda bisa menggunakan senyuman sebagai objek meditasi Anda. I have a lot of people that are students that they do a lot of things with the computer. Bante mempunyai banyak sekali murid yang ahli dalam soal komputer. The habit with working with the computer, if it doesn't do what you want it to, you get mad at it. Kebiasaan dari orang-orang yang sering programmer gitu misalnya, atau orang pakai komputer, kalau tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, Anda marah-marah. Right? Benar nggak? Well, instead of getting mad at the computer, why don't you laugh with it and have fun doing it? Daripada marah-marah sama komputernya, sebaiknya Anda bersenang-senang melakukan hal apa yang Anda lakukan. Too many people are getting caught up in the electronic age. Banyak sekali orang nih sekarang terjebak dalam gadget-gadget atau alat-alat elektronik. And they don't even notice when anger arises. It just happens so fast and automatically. Dan mereka tidak bisa mengenali waktu itu terjadi karena terjadi begitu cepat. But when you practice smiling, Tapi kalau Anda praktekkan senyuman, as soon as that unwholesome state arises, you can recognize it very quickly. segera setelah Anda mampu mengenali ketatan itu, Anda bisa mengenalinya dengan cepat. And you can use the 6 R's to let it go. Dan Anda bisa menggunakan langkah 6M ini untuk melepaskan. It takes some practice to be good at this. Harus melatih untuk bisa mahir dalam melakukan ini. But that's what sitting meditation is for. Dan itulah gunanya duduk meditasi. Sitting meditation is time that you have for yourself. Duduk meditasi adalah waktu pribadi untuk diri sendiri. So you can watch how mind works. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana pikiran Anda bekerja. A very famous word that gets used a lot is the word called mindfulness. Satu kata yang besar yang sering kali digunakan oleh banyak orang adalah kata-kata tentang kewaspadaan atau sati. A lot of people tell you you're supposed to be mindful. Banyak orang bilang kamu seharusnya waspada. What does that mean? Apa artinya? What does mindful mean? Apa arti kewaspadaan? Everybody has their own definition of mindfulness. Semua orang punya definisi sendiri tentang kewaspadaan. So I'm going to give you a definition that is according to the Buddha's teaching. Bante akan memberikan satu definisi tentang kewaspadaan sesuai dengan ajaran Buddha. Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves. Sati atau kewaspadaan adalah pengingat
Bagaimana perhatian pikiran kita ini mampu mengobservasi dari satu hal ke hal lainnya. Your mind can be very happy, Pikiran Anda mungkin sangat bahagia. and some sad thought arises. Lalu tiba-tiba pikiran-pikiran sedih muncul. How did your mind go from being happy to being sad? Bagaimana pikiran Anda bisa pergi tiba-tiba dari pikiran bahagia ke Did it- pikiran yang sedih? Did it just jump over there? Apakah dia pindah ke sana tiba-tiba? No. Tidak. It happened because this is a process. Itu terjadi karena ini adalah satu proses. You have a happy mind, your mindfulness slips, Pikiran Anda sedang bahagia, lalu kemudian kewaspadaannya berkurang, painful feeling arises. lalu perasaan menyakitkan muncul. I don't like that painful feeling. Saya tidak suka rasa menyakitkan itu. That painful feeling is sadness. Perasaan menyakitkan itu adalah kesedihan. And I don't like it. Dan saya tidak suka. You're taking it personally. Anda mengambil itu sebagai milik Anda pribadi. Every time you take a thought, a feeling, or sensation personally, you are experiencing dukkha. Setiap saat Anda mengambil bentuk pikiran atau perasaan sebagai milik pribadi, Anda sedang mengalami duka atau penderitaan. Right after that painful feeling, and I don't like it, now you have your story and your habitual tendency of always trying to control that feeling with your thoughts. Lalu setelah itu akan muncul tendensi kebiasaan lama bahwa Anda mencoba mengontrol bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Now, this mind and body process is made up of 5 things. Proses badan jasmani ini terdiri dari 5 hal atau 5 bentuk kelompok kehidupan atau kanda. You have a physical body. Adanya badan jasmani, You have feeling. adanya perasaan. This is not emotion. Ini bukan perasaan yang ada emosinya, It is just feeling. hanya perasaan saja. It's painful, it's pleasant, it's neither painful nor pleasant. Menyakitkan, menyenangkan, bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. You have perception. Adanya persepsi. Perception and feeling are always conjoined. Persepsi dan perasaan selalu menyatu bersama. As soon as a painful feeling arises, perception says that's painful. Segera setelah perasaan menyakitkan muncul, persepsi mengatakan, itu menyakitkan. Perception is a part of your mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada hal, And it also has memory in it. yang juga ada ingatan di dalamnya. Then you have thoughts Lalu adanya bentuk-bentuk pikiran and you have consciousness. dan ada kesadaran. When a painful feeling arises, Saat ada satu perasaan menyakitkan muncul, the first thing your mind does is try to think about the feeling. pertama yang pikiran Anda lakukan adalah memikirkan perasaan itu. And you have all kinds of opinions and ideas about why you have that, why you don't like it, why you want it to stop. Lalu ada opini-opini, pendapat Anda, mengapa Anda tidak suka dan pengennya dia berhenti. But the truth is, when a feeling arises, it's there. Tapi kebenarannya, saat ada perasaan menyakitkan datang, itu ada di sana. It doesn't matter whether you like it or not. Tidak menjadi masalah Anda suka atau tidak suka. When feeling arises, that is the truth of the present. Saat perasaan menyakitkan muncul, itu kebenaran dari masa kini. When it's a painful feeling, the truth is you have painful feeling. Saat ada perasaan menyakitkan muncul, Anda mengalami perasaan menyakitkan. But when you start to try to control that feeling with your thoughts, that feeling gets bigger and more intense. Tapi kalau Anda mencoba mengontrol perasaan menyakitkan itu,
maka dia akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. And you really suffer a lot Dan Anda menjadi menderita because you're trying to control a feeling with your thoughts. karena Anda mencoba mengontrol perasaan Anda dengan pikiran Anda. And that just makes the dukkha bigger and more intense. Maka membuat duka atau rasa sakit itu, penderitaan itu menjadi besar dan semakin kuat. For instance, Contohnya, painful feeling arises. ada perasaan menyakitkan muncul. I don't like that painful feeling. Saya tidak suka rasa sakit itu. I am going to try to think that painful feeling away. Saya akan coba memikirkan perasaan menyakitkan itu supaya pergi. And the more you try to control that feeling with those thoughts, the more you suffer. Semakin Anda banyak mencoba mengontrol perasaan itu, maka Anda akan menderita. Many people call this depression. Banyak orang membilangnya ini adalah depresi. How are you supposed to let go of depression? Bagaimana Anda bisa melepaskan depresi? By using the 6 R's. Dengan menggunakan langkah 6M ini. Because when you have that relaxed step, you're letting go of the false idea in a personal self. Karena saat Anda melakukan langkah rileks atau merilekskan, Anda melepaskan pandangan-pandangan keliru tentang diri, aku. Many times monks will talk about anicca, dukkha, anatta. Seringkali para biku sering membicarakan tentang anicca, ketidakkekalan, duka, penderitaan, dan anatta tanpa diri. But most people don't know what anatta is. Tapi banyak orang yang tidak memahami apa arti tanpa diri atau anatta itu. That is the letting go of craving. Yaitu seharusnya melepaskan nafsu keinginan atau tanha. The whole thing with the definition of mindfulness Segala hal tentang definisi kewaspadaan adalah when you use this definition, you start to see that everything in life is part of a process. maka Anda akan mulai memahami semua hal dalam kehidupan adalah bagian dari satu proses. And this process is impersonal. Dan proses ini adalah proses tanpa diri. What does that mean? Apa artinya? It means that everything that occurs to you is not you. Artinya semua hal yang terjadi kepada Anda bukan Anda. When you take it personally, that's when you don't like it, that's when you start fighting with it. Tapi saat Anda mengambil itu sebagai milik Anda pribadi, Anda mulai melawannya dan tidak menyukainya. When you have a painful feeling arise, Saat ada perasaan menyakitkan muncul, and you don't use the 6 R's when it arises, dan Anda tidak menggunakan langkah 6M saat dia muncul, then you make that yours personally. lalu Anda membuat perasaan itu menjadi milik Anda secara pribadi. This painful feeling is me, it's mine, it's who I am. Perasaan menyakitkan ini adalah diri saya, milik saya, dan inilah tentang saya. And you try to control it. Dan Anda mencoba mengontrolnya. You try to make that painful feeling go away. Anda mencoba membuang perasaan sakit itu. Anytime a painful feeling arises, Setiap saat ada perasaan menyakitkan muncul, if you try to change it, kalau Anda mencoba mengubahnya, if you try to make it be different than it actually is, kalau Anda mencoba membuatnya berbeda daripada apa adanya, if you try to make it go away, kalau Anda mencoba supaya dia pergi, you are fighting with the Dhamma. Anda sedang berperang dengan Dhamma atau kebenaran.
When you fight with the Dhamma, you are causing yourself loads of pain. Kalau Anda melawan kebenaran atau Dhamma, Anda menyebabkan banyak sekali penderitaan untuk diri sendiri. Why? Mengapa? Because you're taking it personally. This is me, this is mine, this is who I am. Karena Anda mengambil itu sebagai diri milik Anda pribadi. Inilah saya, ini punya saya, inilah aku, saya itu. Now you have to ask yourself a question. Anda harus bertanya kepada diri sendiri. This painful feeling that came up, Rasa sakit yang muncul ini, did I ask this painful feeling to come up? apakah saya yang minta rasa sakit ini muncul? Did I say, I haven't had this painful feeling for a while, it better come up now? Apakah Anda berpikir, udah lama nih rasanya nggak sakit, mestinya dia keluar sekarang? No. Tidak. Nobody's crazy enough to make a painful feeling come up. Tidak ada orang yang cukup gila kepengen rasa sakit itu muncul. It came up by itself. Dia muncul dengan sendirinya. Can you make it go away? Apakah Anda bisa membuangnya pergi? By wishing it away? Dengan mendoakan supaya dia pergi? No. Tidak bisa. It only gets bigger and more intense. Dia akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. The only way to make that go away is by allowing the space for it to be there by itself. Caranya supaya kalau dia pergi adalah dengan membiarkan dia ada di sana dengan sendirinya. Everything about Buddhism is not about getting tight around it, it's about opening up and allowing it to be. Segala hal tentang Buddhisme adalah apabila ada bukan untuk membuat sesuatu menjadi ketat dan tegang, tapi membiarkan ada di sana dan membukanya membiarkan di sana. How do you allow these things to be? Bagaimana Anda membiarkan ini seperti apa adanya? By using the 6 R's. Dengan menggunakan langkah 6M. You recognize that your mind is distracted and is on this distraction. Anda mengenali saat pikiran Anda terganggu dengan gangguan tertentu. You release the distraction by not keeping your attention on it. Anda melepaskan gangguan itu dengan tidak memberikan perhatian kepada gangguan tadi. Now this particular step is not practiced by a lot of people. Langkah berikutnya tidak dipraktekkan oleh banyak orang. People that practice straight vipassana are taught to keep your attention on that distraction and note it until it goes away. Orang yang melatih latihan vipassana diminta untuk memperhatikan, mencatat rasa sakit itu sampai dia pergi. But that is not an agreement with the Eightfold Path. Tapi sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di Jalan Mulia berunsur 8. If you keep your attention on something, you are feeding that with your attention. Karena kalau Anda memberikan perhatian kepada gangguan itu, Anda memberi makan kepada gangguan itu. And because you feed it, it's going to get bigger and more intense. Karena Anda memberikan perhatian, memberikan makanan, maka dia menjadi semakin besar dan semakin kuat. For instance, Contoh, when you're sitting in meditation and a pain arises in your knee. Contoh bila Anda sedang duduk meditasi, lalu ada rasa sakit muncul di lutut. In Vipassana, they tell you to put your attention right in the middle of that pain. Orang-orang Vipassana mengatakan Anda harus memberikan perhatian tepat di tengah-tengah rasa sakit itu. And notice its, quote, true nature. Dan mencatatnya sebagai kealamian yang sesungguhnya. But the longer you keep your attention on that pain, the more intense it becomes. Tetapi semakin lama Anda memperhatikan rasa sakit itu, dia akan menjadi semakin kuat dan semakin besar. So, when you're practicing right effort says, let go of that. Don't keep your attention on that sensation.
Kalau Anda mempraktekkan usaha benar, maka usaha benar mengatakan tidak memberikan perhatian kepada sensasi tersebut. And then relax the tightness caused by that distraction. Kemudian merilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan tadi. Then bring up something wholesome. Lalu membawa sesuatu yang baik. Smile. Manis tersenyum kembali. What happens when you smile? Apa yang terjadi waktu Anda tersenyum? Your mind becomes light. Pikiran Anda menjadi ringan. Bring that smiling, light mind back to your object of meditation. Dan membawa pikiran yang ringan dengan senyuman itu kembali kepada objek meditasi Anda. Stay with your object of meditation as long as you can. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu. That is right effort. Itulah usaha benar. When you practice the 6 R's, you are practicing right effort. Kalau Anda mempraktekkan langkah 6M ini, Anda mempraktekkan usaha benar. And when you do that, you will progress in your meditation so fast that you won't be able to believe it sometimes. Kalau Anda melakukannya dengan baik, dan maka Anda akan rasanya aneh kok bisa maju dengan cepat ya. I teach meditation in 10-day retreats. Beliau mengajarkan meditasi dalam retret 10 hari. I don't teach meditation to one person for a month. Beliau tidak mengajarkan meditasi kepada satu orang selama 1 bulan. I don't teach meditation to a person for 3 months. Beliau pun tidak mengajarkan seseorang meditasi selama 3 bulan. I teach you meditation for 10 days. Hanya mengajar meditasi selama 10 hari. In that time, you will become so good at meditation that you will progress faster than you ever dreamed possible. Dalam waktu 10 hari Anda akan mengalami kemajuan meditasi yang luar biasa cepat yang Anda mungkin tidak pernah bermimpi bisa mengalami seperti itu. When I give a retreat, you see me reading from the suttas. Kalau beliau memberikan retret, akan melihat beliau membaca sutta. The Buddha is our teacher. Buddha adalah guru kita. He explains things very well. Beliau menjelaskan banyak hal dengan sangat baik. The last retreat I just gave, Retret yang baru saja beliau bimbing, how many people was it? 33 people. 33 orang. Every person became an advanced meditator. Semua orang menjadi meditator tingkat lanjutan. What does that mean? Apa artinya? That means you got at least into the 4th jhana. Artinya sedikitnya mencapai jana keempat. And many people went much further than that. Dan banyak sekali orang melewati jauh daripada itu. The thing that we have to recognize, yang harus kita bisa kenali adalah during the time of the Buddha, selama zaman Buddha, he was teaching people that were not very intelligent. Beliau mengajarkan orang-orang yang kurang cerdas. He was teaching a lot of farmers. Beliau mengajar banyak sekali para petani. He had to teach them something that worked. Beliau harus mengajarkan sesuatu yang bekerja untuk mereka. And worked fairly quickly. Dan dengan cepat hasilnya. Because farmers don't have a lot of time to mess around. Karena para petani tidak punya cukup banyak waktu. They're not going to have to do a practice for a few years before they see progress. Mereka tidak punya waktu bertahun-tahun sebelum mereka melihat kemajuannya. He had to teach them a method that worked fairly quickly. Beliau harus mengajarkan satu metode yang bekerja dengan cepat. And it was easy to understand. Dan mudah dipahami. So he taught them right effort. Jadi diajarkan usaha benar.
Some people are kind of afraid of the word jhana Banyak sekali orang yang takut dengan kata-kata jana because the word jhana has mixed meanings. karena kata-kata jana ini punya pikiran yang tercampur aduk. The meaning of jhana in the suttas that the Buddha teaches is a level of understanding. Kata-kata jana yang diajarkan oleh Buddha adalah berarti satu tingkat pengertian. It does not mean one-pointed absorption concentration or psychic concentration. Bukan berarti konsentrasi satu titik atau konsentrasi yang bisa punya kemampuan-kemampuan. The word samadhi Kata-kata samadhi has always been translated as concentration. selalu diterjemahkan sebagai kata-kata konsentrasi. Now, the word samadhi was made up by the Buddha. Kata-kata samadhi ini dibuat oleh Buddha. Concentration had been practiced from time immemorial. Konsentrasi ini dipraktekkan dalam hal mengingat. But the word samadhi has a fairly recent use. Hanya kata-kata samadhi ini digunakan sebagai konsentrasi di akhir-akhir ini. Samadhi is a way of describing what the Buddha taught Samadhi adalah satu cara untuk menjelaskan apa yang Buddha ajarkan, as different than concentration. yaitu berbeda dengan konsentrasi. Samadhi was introduced as jhana practice. Samadhi dijelaskan sebagai latihan jana. There's more than one kind of jhana that can be practiced. Ada lebih dari satu jenis jana yang bisa dipraktekkan. One kind is the kind that the Buddha taught, Satu jenis adalah yang diajarkan Buddha, where your progress is very fast. di mana kemajuan Anda sangat cepat. And the other kind is the kind that the Hindus practiced, Yang lainnya yang dipraktekkan oleh orang-orang Hindu, where their mind became very one-pointed. di mana pikiran mereka menjadi begitu terkonsentrasi dalam satu titik. So there's a lot of confusion about what kind of jhana that people can practice. Jadi banyak sekali kebingungan tentang jana yang di mana orang bisa praktekkan. Some people practice one-pointed jhana and they actually can go crazy because they practice in the wrong way. Orang yang mempraktekkan jana konsentrasi satu titik bisa menjadi gila karena caranya salah. The kind of jhana that the Buddha taught has the four foundations of mindfulness in each stage of that meditation. Dan jana yang diajarkan oleh Buddha ada 4 landasan kewaspadaan di setiap tingkatannya. This kind of jhana does this with your mind. Jana seperti ini membuka dalam pikiran Anda. When you practice absorption concentration, you're doing this with your mind. Tapi kalau Anda mempraktekkan meditasi konsentrasi satu titik, Anda membuatnya menjadi kaku seperti ini. What's the difference between the two kinds of practice? Apa bedanya di antara dua latihan ini? When you practice absorption concentration or one-pointed concentration, Kalau Anda mempraktekkan konsentrasi absorpsi atau konsentrasi satu titik, your mind is on your object of meditation. pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda, Gets distracted. terganggu.
What they tell you with one-pointed concentration is let go of that distraction and immediately come back to your object of meditation. Yang mereka ajarkan, begitu ada gangguan, lalu segera kembali ke objek meditasi Anda. And the force of the concentration becomes so strong with that kind of practice that it suppresses and stops hindrances from arising. Kekuatan dari konsentrasi menyetop gangguan itu, menekan gangguan itu sehingga tidak bisa muncul. Now, when you're practicing what the Buddha taught, Tapi kalau Anda mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan, your mind is on your object of meditation. pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda, Your mind gets distracted. pikiran Anda terganggu. You let go of the distraction by not keeping your attention on it. Anda lepaskan gangguan itu dengan tidak memberikan perhatian ke sana, And you relax the tightness in your head, in your mind, because of that distraction. Anda rilekskan ketegangan dan keketatan dalam kepala dan pikiran Anda karena gangguan tadi. When you do that, you're letting go of the craving. Kalau Anda melakukan itu, Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu. So you're bringing your pure mind back to your object of meditation with a smile. Lalu Anda membawa pikiran yang murni ini kembali ke dalam objek meditasi Anda dengan manis tersenyum kembali. Your awareness becomes much sharper. Maka kesadaran Anda akan menjadi begitu lebih tajam. And you start to recognize more and more clearly how distractions come up in your life. Dan Anda bisa semakin mengenali bagaimana gangguan-gangguan ini muncul dalam kehidupan. So, Jadi, you get to use the 6 R's Anda bisa menggunakan langkah 6M ini whenever distractions arise. setiap ada gangguan muncul. Now, hindrances are very important part of the practice. Gangguan adalah bagian penting dari latihan. That's why they are mentioned in the Satipatthana Sutta. Itulah sebabnya mengapa gangguan disebutkan dalam Satipatthana Sutta. Hindrances arise and they stop you from meditating. Gangguan muncul menyetop Anda bermeditasi. Your mind goes off on some thinking this, thinking that, getting involved with all kinds of different things. Pikiran Anda berjalan melayang kemana-mana memikirkan ini dan itu. Why do hindrances arise? Mengapa gangguan bisa muncul? Now we're talking about the second part of what meditation is. Kita akan membicarakan bagian kedua, apa arti meditasi. Hindrances arise because you broke precepts. Gangguan muncul karena di masa lalu Anda melanggar sila. Oh, you mean that little white lie that I think doesn't mean anything is a hindrance? Apakah artinya kebohongan kecil yang saya pernah lakukan itu adalah satu jenis gangguan? Absolutely, it is a hindrance. Tentunya itu adalah gangguan. Why does the Buddha stress keeping your precepts without breaking them? Mengapa Buddha menyarankan untuk menjaga sila tanpa melanggarnya? Because when you keep the precepts, your mind doesn't have a guilty feeling in it. Karena kalau Anda menjaga sila atau kemoralan Anda, pikiran Anda tidak ada rasa bersalah di dalamnya. Every time you say something that you know is not true, it causes guilty feeling to arise in your mind. Setiap kali Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu menyebabkan perasaan bersalah muncul dalam pikiran Anda. That guilty feeling comes back as a hindrance when you're trying to get a calm mind. Rasa bersalah itu akan muncul menjadi gangguan saat Anda sedang bermeditasi untuk menenangkan pikiran. Now, hindrances
Gangguan ini, when they arise while you're sitting, saat dia muncul sewaktu Anda sedang duduk meditasi, are your teachers. sebenarnya adalah guru Anda. It is teaching you where your mind is distracted. Itu mengajarkan kepada Anda di mana pikiran Anda terganggu. It is teaching you where you got the false idea in a personal self from. Dia mengajarkan Anda dari mana Anda mendapatkan pengertian keliru tentang diri ini. Because every time you break a precept, your mind says, I shouldn't have done that. Karena setiap kali Anda melanggar sila, pikiran Anda bilang, mestinya saya tidak melakukan itu. Saya. Who caused that feeling to arise? Siapa yang menyebabkan perasaan itu muncul? That craving caused that feeling to arise and distract you. Tanha atau nafsu keinginan inilah yang menyebabkannya muncul dan mengganggu Anda. So you take the hindrance not as your enemy to fight with and push away and stop from coming up. Jadi biarkan gangguan ini muncul, janganlah dilawan atau ditekan supaya dia tidak muncul. You take the hindrance as your best friend because it's showing you where you made a mistake. Dan biarkan gangguan ini sebagai sahabat Anda yang menunjukkan di mana Anda membuat kesalahan. And now you get to use the 6 R's and start purifying your mind. Dan sehingga Anda bisa menggunakan langkah 6M ini untuk memurnikan pikiran Anda. Every time you use the 6 R's with the hindrance, that hindrance gets weaker. Setiap saat Anda menggunakan langkah 6M untuk mengatasi gangguan, gangguan itu semakin melemah. Until it finally fades away. Sampai akhirnya dia pergi. When a hindrance fades away, what happens? Saat gangguan itu pergi, apa yang terjadi? Your mind feels relief. Pikiran Anda terasa lega. I let go of this. Saya sudah melepaskannya. You have joy arise in your mind. Lalu kegembiraan muncul dalam pikiran Anda. A happy feeling. Perasaan yang begitu bahagia. When that happy feeling starts to fade away, tapi saat perasaan bahagia itu mulai mereda, your mind becomes very peaceful and tranquil and calm. Pikiran Anda mulai menjadi tenang, damai, tentram. Both your mind and your body become at ease. Pikiran dan badan menjadi begitu nyaman. Now you stay with your object of meditation without any trouble. Dan Anda bisa bersama objek meditasi Anda tanpa kesulitan. Now, I just described to you the first jhana. Bante baru saja menjelaskan tentang jhana pertama. It's not extreme one-pointed concentration. This is an awareness of how this process works. Ini bukanlah konsentrasi absorpsi, tapi Anda mempunyai kesadaran tentang apa yang terjadi, bagaimana ini semua terjadi. Absorption concentration makes your mind focus on just one thing. Konsentrasi absorpsi hanya membuat pikiran Anda fokus kepada satu hal. But the kind of jhana that the Buddha taught makes your mind open up and become more aware. Tapi jenis jhana yang Buddha ajarkan membuat pikiran Anda terbuka dan lebih waspada, awas. So the hindrances are a very necessary part of the practice. Sehingga gangguan adalah bagian yang penting dari latihan Anda. You'll stay in the first jhana for a period of time and then your mindfulness becomes weak. Anda berdiam di dalam jhana pertama untuk beberapa saat, lalu kewaspadaan Anda mulai melemah. What happens after that? Apa yang terjadi setelah itu? A hindrance arises again. Gangguan akan muncul lagi. So now you have to work with the hindrance and relax and let it be. Come back to your object of meditation.
Dan sekarang Anda harus bekerja mengatasi gangguan ini, membiarkannya ada di sana, rilekskan, manis, tersenyum kembali ke dalam objek meditasi Anda. And this is how you go through the jhanas. Dan demikianlah bagaimana Anda melewati jana-jana. Your awareness of how this process works becomes much better. Kesadaran Anda mengerti bagaimana proses ini bekerja menjadi jauh lebih baik. Now, I've been talking to you about dependent origination. Yang Bante baru jelaskan adalah tentang rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Did you recognize it? Apakah Anda bisa mengenalinya? Because this is the practical aspect of dependent origination. Karena ini adalah bagian yang praktis untuk bisa mengenali tentang rangkaian paticca samuppada. There is a feeling. Adanya perasaan. Then there is craving. Lalu ada nafsu keinginan. Then there is clinging. Lalu ada kemelekatan. Then there is habitual tendency. Lalu adanya bawa atau tendensi kebiasaan. There is birth of action. Adanya lahirnya satu perbuatan. There is sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Dan adanya duka, putus asa, kesedihan, rasa tangis itu muncul. Those are the links of dependent origination, aren't they? Itu adalah rangkaian paticca samuppada, bukan? Now, every time you go from one jhana to the next, you have a deeper understanding of how this process works. Setiap saat Anda pindah dari satu jana ke jana lainnya, Anda makin mengenali bagaimana proses ini bekerja. That's why this jhana is called levels of understanding. Itulah sebabnya mengapa jana ini dinamakan tingkatan pengertian yang berbeda. When you get to the second jhana, all of a sudden you start having a lot of more confidence. This is the right path. Saat Anda masuk di jana kedua, Anda mulai mempunyai perasaan percaya diri, inilah jalan yang tepat. And you will experience a lot of different things in each of the different jhanas. Dan Anda akan mengalami hal-hal yang berbeda di setiap jana yang berbeda pula. And the whole time you are teaching yourself how this process of dependent origination works on deeper and deeper levels. Sesungguhnya Anda mengajari diri sendiri bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini dalam tingkatan yang lebih dalam. That only happens with the kind of jhana that the Buddha taught. Ini hanya terjadi di jenis jana yang diajarkan oleh Buddha. The one-pointed concentration jhana does not teach this at all. Tapi konsentrasi satu titik jana yang diajarkan itu tidak mengajarkan tingkatan ini. One of the reasons that I spend so much time reading the jhana or reading the Dhamma to you. Salah satu hal yang Bante ingin jelaskan mengapa beliau menghabiskan waktu untuk membaca sutta untuk kita. Is because you get to see what the Buddha actually said. It's not coming from me. Adalah sesungguhnya mengerti apa yang Buddha katakan bukan dari beliau. And the closer you follow what the Buddha said, the faster your progress becomes. Semakin Anda bisa melakukan atau mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan, maka kemajuan Anda semakin cepat. The more you practice smiling, semakin banyak Anda praktekkan senyuman, the better your mindfulness becomes. Maka kewaspadaan Anda menjadi membaik. The easier it is to catch your mind when it starts to get pulled down. Sehingga mulai memahami saat pikiran Anda mulai seperti ditarik ke bawah. So you start letting go of these distractions in your daily life much quicker. Anda mampu melepaskan gangguan-gangguan dalam kehidupan sehari-hari Anda dengan lebih cepat. This isn't maybe. Ini bukan mungkin. This is for sure. Ini pasti.
I have many students that their life has changed because they started practicing this way. Banyak sekali murid-murid Bante yang berubah karena mempraktekkan seperti ini. Now I want to tell you that I practiced straight vipassana for 20 years with Mahasi Sayadaw. Bante ingin memberitahu, Bante pernah mempraktekkan meditasi dengan cara Mahasi Sayadaw selama 20 tahun. I know what doesn't work and I know what does work. Beliau paham sekali apa yang bekerja dengan baik, apa yang tidak bekerja dengan baik. And the way they are teaching vipassana right now, it doesn't work. Dan cara yang mereka ajarkan dengan Vipassana tidak bekerja. It's very complicated and it's hard to do. Itu sangat komplikasi dan sulit untuk dilakukan. It has a tendency to bring up a lot of pain. Dan punya tendensi atau kecenderungan membawa rasa sakit jadi muncul. I know because I went through it. Beliau paham karena sudah mengalaminya. This practice is different. Latihan ini berbeda. Because of that relaxed step. Karena langkah merilekskan tadi. Every time you relax that tension and tightness in your head, in your mind, you are letting go of craving. Karena setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan dalam kepala dan pikiran Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan. What's the second noble truth? Apa arti kebenaran mulia yang kedua? What's the cause of suffering? Apa penyebab penderitaan? Craving. Tanha atau nafsu keinginan. What's the third noble truth? Apakah kebenaran mulia yang ketiga? Letting go of the craving. Melepaskan tanha atau nafsu keinginan. What's the fourth noble truth? Apa kebenaran mulia yang keempat? How do you do it? Bagaimana Anda melakukannya? By using the 6 R's. Dengan menggunakan langkah 6M ini. Oh, see, it all starts to make more sense that way. Nah, sekarang makin bisa dipahami. You're not told to focus on craving and focus on suffering. Karena Anda tidak diajarkan untuk memfokuskan kepada tanhan atau nafsu keinginan atau penderitaan. That causes mind to get hard when you start thinking about how much suffering there is. Yang menyebabkan pikiran menjadi keras saat Anda tidak bisa mengerti bagaimana penyebab penderitaan itu. When you start smiling more. Tapi kalau Anda semakin banyak senyum. And this is something you don't hear from meditation teachers very often. Dan ini adalah satu hal yang Anda mungkin tidak dengar dari guru meditasi lain. You're supposed to have fun. Anda seharusnya bersenang-senang. Fun? Meditation? Meditasi? Isn't that unusual? Bukankah itu aneh? When I tell people the first day of the retreat, I want you to smile. Di hari pertama retret dengan beliau, hari pertama beliau akan bilang, Bante ingin Anda tersenyum. I want you to laugh. Bante ingin Anda tertawa. I want you to have fun. Bante ingin Anda bersenang-senang. And then a few days later, some of you will come in and say, you know, this really is fun. Dan lalu beberapa hari berikutnya akan bilang kepada Bante, tahu nggak, sebenarnya benar ini menyenangkan. See, life is supposed to be fun. Kehidupan seharusnya menyenangkan. When you were in school and you had a favorite class and you had a lot of fun doing it, kalau Anda sedang sekolah, terus punya pelajaran yang Anda sukai dan benar-benar menyenangkan, how successful were you? Bagaimana suksesnya Anda di sana? Oh, you got good grades. Oh, nilainya bagus pastinya. Why? Mengapa? Because it was fun. Karena itu menyenangkan. Life is supposed to be fun. Kehidupan seharusnya menyenangkan. Don't indulge in suffering. Janganlah melekati dan terjebak dalam penderitaan. The first noble truth is there is suffering.
Kebenaran mulia yang pertama yaitu adanya penderitaan. But you don't have to indulge in it. Tapi Anda tidak perlu terjebak di sana terus. Every person that's alive knows that there's suffering. Semua orang hidup paham adanya penderitaan. But the Buddha said there's a right way and a wrong way to do meditation. Tapi Buddha mengajarkan ada cara yang benar dan ada cara yang salah untuk bermeditasi. If you focus on suffering, that is the wrong way. Kalau Anda hanya memfokuskan kepada penderitaan, itulah cara yang keliru atau salah. When you learn how to let go of the suffering, that's the right way to practice. Tapi kalau Anda melepaskan penderitaan itu adalah cara yang benar. So smiling is important. Jadi senyum sangatlah penting. Laughing is important. Tertawa pun penting. When you are unhappy, Kalau Anda tidak bahagia, what does your mind do? apa yang pikiran Anda lakukan? I don't like it. Saya tidak suka. Becomes hard. Keras. Suffering, dukkha, 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 dukkha. Dan terus-menerus mengatakan penderitaan atau duka, duka, duka. If you make this part of a game that you can play and laugh with, Kalau Anda membuat ini seperti satu game atau permainan di mana Anda bisa tertawa dengannya, when you laugh with yourself for being so serious and suffering so much, kalau Anda melihat bahwa Anda menyebabkan penderitaan dan menjadi serius begitu banyak, I'll show you how it works. Bante kasih tahu caranya. I had a student that when she came to me, she was really, really sad and crying. Bante mempunyai seorang murid wanita, waktu pertama datang retret, beliau itu sedih sekali dan menangis kepada Bante. She said, or I said, why don't you smile? Dan Bante bilang, kenapa kamu nggak senyum? It doesn't work. Tidak bekerja. Okay. Oke. Why don't you laugh? Mengapa kamu nggak ketawa? It's not funny. Dia bilang, nggak lucu. And that made me laugh. Dan itu membuat Bante ketawa. And because I laughed, Dan karena Bante ketawa, she laughed. dia ketawa. She let go of that suffering right there. Dia melepaskan penderitaannya di sana. See, the thing is, when your mind gets very serious, Yang terjadi kalau pikiran Anda menjadi begitu serius, you're taking everything personally. Anda mengambil semua hal dalam kehidupan Anda begitu secara pribadi. These are my thoughts. These are my feelings. I don't like them. I don't want them there. I want to make them stop. Ini adalah pikiran saya, ini adalah perasaan saya maunya dia tidak di sana, saya maunya dia berhenti. When you laugh at being serious like that, Kalau Anda tertawakan karena serius seperti itu, you go from I am angry and I don't like it Anda pindah dari saya marah dan saya tidak suka, to, well, it's only this hard feeling. Do I want to carry that around with me or let it go? Jadi ini kan cuma perasaan, apakah saya mau bawa terus atau saya mau lepas? What does laughter do? Apa yang tertawa lakukan? It helps change your perspective from being over serious Itu mengubah perspektif yang berubah jadi dari terlalu serius and suffering dan menderita to being happy and letting go of that. menjadi bahagia dan melepas. So you need to develop your sense of humor. Sehingga Anda harus mengembangkan kehumoran Anda, rasa humoris itu. How many monks do you hear say that? Berapa banyak biku yang Anda dengar mengatakan itu? You need to be happy. Kamu harus bahagia. You need to stop fighting what's happening in the present. Anda harus menyetop untuk memerangi apa yang terjadi di masa kini. Make it into a game. Buat itu seperti satu permainan.
Play with it. Main-mainlah. That doesn't mean that you can't get serious every now and think about things in a serious way. Bukan berarti Anda tidak boleh memikirkan sesuatu dengan cara yang serius. You can, Bisa, but you can be serious and smile at the same time. tapi Anda bisa serius dan tersenyum dalam waktu yang bersamaan. Somebody asked me the other day, I work with software and I write software on computers and I get real serious. Dan waktu beberapa hari yang lalu ada yang bilang ke Bante, saya ini programmer, membuat program-program di komputer dan saya harus serius. How can I be happy doing that? Gimana saya bisa bahagia melakukannya? I told him about another student of mine. Bante ceritakan murid lain yang beliau miliki. He uses many passwords Dia menggunakan banyak sekali password. and he makes the password laugh, Kata kunci atau passwordnya adalah tertawa, smile, senyumlah, joy. bergembira. And they remind him, so he starts laughing and he's happy and he has joy. Dan itu mengingatkan dia untuk tersenyum, tertawa, dan punya rasa gembira. Every time you get serious about something, you are causing yourself suffering. Setiap saat Anda membuat sesuatu menderita, menyebabkan diri Anda menderita. Every time you get serious about something, some little problem comes up and it looks like it's a huge mountain. Setiap saat Anda membuat satu masalah dan membesar-besarkan seperti satu gunung. What can I do to overcome this? Apa yang bisa beliau lakukan untuk mengatasi ini? Oh, I don't know. And you have all of this mental proliferation happening. Oh, saya tidak tahu, dan banyak sekali penggandaan pikiran atau pepanca muncul. If you laugh with yourself for worrying, Dan kalau Anda tertawakan diri Anda karena khawatir, all of a sudden this huge problem that you can't overcome becomes a little bump in the road. It's no big deal. maka seolah-olah hal yang tadinya besar seperti masalah segunung hanya seperti polisi tidur di jalanan yang kecil. The more you worry about something, the more you cause yourself suffering. Semakin banyak Anda khawatir tentang keadaan, menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri. So when you use the 6 R's and let go of that worry, all of a sudden life becomes easy. Jadi kalau Anda mulai menggunakan langkah 6M ini, dan maka kehidupan Anda akan menjadi jauh lebih ringan. This isn't just a story, it Ini- is the truth. Ini bukan cuma cerita, tapi kebenaran. Now, when you keep your 5 precepts without breaking them, Kalau Anda menjaga 5 sila atau kemoralan tanpa melanggar, all things become much easier. segala hal menjadi jauh lebih mudah. There's great benefit to keeping your 5 precepts, Banyak sekali keuntungan besar menjaga sila atau kemoralan Anda, and there's no excuse for breaking them. dan tidak ada alasan apapun untuk melanggarnya. I had a student in Malaysia, I was telling him about keeping his precepts. Ada seorang murid laki-laki di Malaysia. He said he wanted to become very rich. Dia katakan dia pengen sekali jadi orang yang sangat kaya. He asked me how to become rich. Dan ditanya, gimana caranya bisa kaya? I told him to practice generosity, Bante katakan, lakukan kedermawanan atau dana Anda. but not just giving material things, giving of himself to help other people overcome their suffering. Tapi bukan hanya memberikan barang-barang materi, tapi berikan diri Anda sehingga bisa membantu orang lain mengatasi penderitaan mereka. Then I started talking to him about keeping his precepts without breaking them. Lalu Bante mulai membicarakan kepada dia, kamu harus jaga sila tanpa melanggar ya.
He said, okay, I'm going to keep my precepts. How long do I have to do that? Dan dia bilang, oke Bante, saya akan jaga sila atau kemoralan saya. Sampai kapan saya mesti jaga? I said, for the next 100 years to start off with. Bante bilang, sampai 100 tahun ke depan untuk kita mulai. When you keep your precepts, Kalau Anda menjaga kemoralan Anda, you are taking care of the Dhamma. Anda menjaga Dhamma atau kebenaran. When you take care of the Dhamma, Kalau Anda menjaga Dhamma atau kebenaran, Dhamma takes care of you. maka Dhamma pun akan menjaga Anda. This isn't maybe. Ini bukan mungkin. Everything in life becomes easier because there's more joy. Segala hal dalam kehidupan menjadi jauh lebih baik karena banyak sekali kegembiraan muncul. And you're not causing yourself problems by breaking precepts. Dan Anda tidak menyebabkan diri Anda bermasalah karena melanggar sila. Every different part of your life becomes a pleasure. Banyak hal dalam kehidupan Anda menjadi menyenangkan. You're still going to go through some hard times. Anda mungkin akan masih tetap melewati masa-masa sulit. That's the nature of human beings. Itulah kealamian sebagai manusia. But when you keep your precepts and you use the 6 R's, those hard times aren't so painful. Tapi kalau Anda menjaga kemoralan dan menggunakan langkah 6M ini, maka rasa menyakitkan itu tidak begitu menyakitkan. How are we doing? Do we want to keep going or not? They wanna meditate maybe. They want to meditate. Semua mau belajar meditasi? Ya, oke. They do, Bante. Okay. Now, most people, they like to practice Anapanasati. Bante katakan banyak sekali orang yang suka mempraktekkan Anapanasati atau kewaspadaan pernapasan. But very, very few people follow the instructions that the Buddha gave. Tapi sedikit sekali orang yang mengikuti instruksi yang Buddha berikan. And when they do Anapanasati, they're doing it in the wrong way. Dan saat mereka melakukan Anapanasati, mereka lakukannya dengan cara yang salah. So, I'm going to teach you a different kind of meditation. Jadi Bante akan mengajarkan meditasi yang berbeda. It's called metta, Dikatakan ini adalah tentang metta atau cinta kasih. loving kindness. Itu cinta kasih. At my center, one of my students just got through writing a book about being able to attain Nibbana through the practice of metta. Di pusat meditasi beliau, salah satu murid Bante baru saja selesai menulis buku bagaimana mencapai Nibbana lewat metta. And the truth is, you can attain Nibbana much faster by practicing metta than you can with mindfulness of breathing. Dan sesungguhnya lebih cepat mengalami Nibbana dengan mempraktekkan cinta kasih daripada mempraktekkan kesadaran pernafasan. So, remember a time when you were happy. Jadi ingatlah satu masa waktu Anda bahagia. When that happy feeling arises, it's a nice glowing feeling in the center of your chest. Jadi kalau perasaan itu mulai muncul adalah perasaan yang hangat di tengah-tengah dada dan bersinar. When that feeling arises, then you make a wish for your own happiness. Saat perasaan itu muncul, Anda membuat satu doa untuk kebahagiaan Anda. You know what it feels like to be happy. Anda tahu rasanya bahagia? You know what it feels like to be peaceful and calm. Anda tahu kan perasaan tenang dan damai? You know what it feels like to be joyful. Anda tahu rasa gembira? Pick one of those and bring up that feeling in your mind and put that feeling in the center of your chest. Anda boleh pilih salah satu dari kata-kata itu dan membawa doa itu ke dalam hati Anda.
Stay with that feeling and radiate that feeling to yourself. Bersama perasaan itu dan terus tinggal bersama perasaan itu. After a little while, your mind is going to become distracted. Setelah beberapa saat, pikiran Anda akan terganggu. And you're going to have thoughts about other things. Dan Anda akan mengalami pikiran-pikiran yang lain. As soon as you recognize that your mind is not on the feeling of loving kindness and making a wish for your own happiness, segera setelah Anda mampu mengenali pikiran Anda tidak sedang bersama kegembiraan dan doa bahagia untuk diri Anda itu, then let go of that distraction. Lalu lepaskan gangguan itu. Don't keep your attention on it. Jangan berikan perhatian ke sana. Relax the tightness in your head caused by that distraction. Merilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan tadi. Bring up a smile. Lalu membawa satu senyuman. This is a smiling meditation. Ini adalah meditasi dengan senyuman. Okay. As soon as that smile comes up, bring that smiling, pure mind back to yourself and radiate that feeling again. Segera setelah senyuman itu muncul, bawa itu ke dalam hati Anda dan terus-menerus merasakan kegembiraan itu. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa kali, berapa sering pikiran Anda terganggu. Everything that pulls your mind away from yourself and radiating that feeling to yourself, every time your mind is distracted from that, use the 6 R's and come back. Setiap kali pikiran Anda terganggu atau ada bentuk-bentuk pikiran apapun, Anda gunakan langkah 6M ini. If your mind is distracted 25 times and 25 times you let it be and relax and come back, you're doing the meditation perfectly. Kalau pikiran Anda terganggu 25 kali, lalu Anda 25 kali mengenali, melepaskan, merilekskan, manis tersenyum, dan kembali kepada objek, maka Anda melakukannya dengan sempurna. After about 10 minutes, setelah sekitar 10 menit, then you radiate loving kindness to a spiritual friend. Lalu Anda memancarkan perasaan cinta kasih ini kepada satu orang teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual adalah seseorang yang sama jenis kelaminnya dengan Anda. And they are alive. Dan dia harus masih hidup. Not a member of your family. Bukan anggota keluarga Anda. You can do that later, but not right now. Anda bisa lakukan itu nanti, bukan pertama-tama. Stay with the same spiritual friend. Lalu tinggal bersama teman spiritual yang sama. A spiritual friend is someone that you respect and you sincerely do wish them well. Teman spiritual adalah seseorang yang Anda hormati dan hargai dan dengan tulus ingin mendoakan kebahagiaannya. So stay with your spiritual friend for as much as you can. Dan tinggal bersama teman spiritual Anda selama Anda mampu. Every time you make a wish for their happiness and well-being, you need to feel that wish. Setiap saat Anda memancarkan cinta kasih, kebahagiaan itu, Anda harus merasakannya. I know that there are many people that say you have to repeat certain sentences over and over again, but this is not that kind of meditation. Bante paham ada orang yang mengajarkan meditasi dan hanya mengulang kata-kata itu berkali-kali dalam pikiran, dan meditasi ini bukan seperti itu. This is a feeling meditation. Ini adalah meditasi perasaan. Sincerely wish your friend happiness. Dengan tulus mendoakan kebahagiaan untuk teman Anda. Feel that happiness. Rasakan kebahagiaan itu. Put that happiness in your heart.
Dan bawa kebahagiaan itu ke dalam hati Anda. Take your spiritual friend and put them right in the middle of that feeling. Dan bawa teman spiritual Anda ke tengah-tengah perasaan bahagia itu. And give them a heart hug. Dan berikan pelukan di dalam hati. Stay with that as long as you can. Dan terus bersama dia selama Anda mampu. Sometimes people, they can visualize the friend very easily. Terkadang beberapa orang mampu memvisualisasi atau ada gambaran di dalam pikiran dengan mudah. Sometimes other people have trouble visualizing anyone else. Terkadang ada orang yang sulit untuk membayangkannya. It doesn't matter. Tidak menjadi masalah. If you visualize, sometimes it gets cloudy, sometimes it's fuzzy, sometimes it's a long ways away. Kalau Anda membayangkan, terkadang buram, terkadang kabur, terkadang jauh. Visualizing is not near as important as the other two aspects of the meditation. Visualisasi atau membayangkan tidaklah sepenting dua hal lainnya dari meditasi ini. Now some people can visualize just by saying the name. Beberapa orang hanya bisa memvisualisasi, membayangkan dengan menyebutkan nama. They don't bring up the picture of them in their mind. Tidak membawa gambaran orang itu dalam pikiran. That's fine. Tidak menjadi masalah. You don't have to bring up a picture. Anda tidak perlu membayangkan. I don't want you putting extra energy in trying to hold that picture. Bante tidak ingin Anda menaruh terlalu banyak energi dengan membayangkan orangnya. You want about 75% of your attention on that feeling of loving kindness in your heart. Butuh sekitar 75% dari perasaan bahagia itu ke dalam hati. You want about 20% of your attention on feeling the wish and putting that in your heart. 20%-nya adalah merasakan kedoanya dan ke dalam hatinya. Only about 5% of your attention do you need to visualize. Hanya berikan 5% dari perhatian Anda ke dalam visualisasi. This is a smiling meditation. Ini adalah meditasi tersenyum. I want you to smile with your mind. Bante ingin Anda tersenyum dalam pikiran. Smile with your eyes even though your eyes are closed. Senyum dengan mata walaupun mata Anda tertutup. Smile with your heart. Dan tersenyum dengan dalam hati. A little smile on your lips. Juga senyuman kecil di bibir Anda. They found out that when the corners of your mouth go down, mereka menemukan kalau ujung bibir Anda turun, so does your mental state. Demikian pula keadaan pikiran menjadi berat. When the corners of your mouth go up, saat ujung bibir naik ke atas, so does your mental state. Demikian pula keadaan pikiran menjadi ringan. So the smile helps your mind to become more uplifted. Senyuman membawa pikiran Anda menjadi ringan. Okay, why don't we sit for a little while? I'll tell you when to change to your spiritual friend. Mari kita coba duduk sebentar dan Bante akan beritahu kapan waktunya mengganti ke teman spiritual Anda. While you're sitting, please do not move your body. Saat Anda duduk meditasi, janganlah menggerakkan tubuh Anda. Don't wiggle your toes, don't wiggle your fingers, don't scratch, don't rub, don't change your posture. Janganlah menggoyang-goyangkan jari tangan, jari kaki, garuk-garuk, goyang-goyang badan. Hanya tegakkan saja dengan baik. Sit with your back nicely straight. Duduklah dengan punggung yang tegak tapi nyaman. Make your chest up and open. Buatlah dada Anda sedikit ke depan dan terbuka. Stay like that without moving.
Diam duduk seperti itu tanpa bergerak sama sekali. You can move as much as he does. Anda boleh bergerak seperti Rupang yang ada di depan. Have you ever seen him move? Apakah Anda pernah melihat Rupang bergerak? Okay. They are afraid if it's moving. You've never seen it move, so you don't have to worry about that. Anda tidak akan pernah melihat Rupang bergerak, jadi jangan takut. Okay, start. The first little bit is sending loving and kind thoughts to yourself. Mulai tutup mata dan memancarkan perasaan cinta kasih kepada diri sendiri. Gently close your eyes and start wishing yourself happiness. Dengan lembut perlahan-lahan menutup mata dan mendoakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Radiate loving kindness. Dan lebih mudah memancarkan cinta kasih. But if something happens and you have to say, stop, I have to watch my breath for 3 or 4 breaths, that doesn't work. Karena kalau Anda menggunakan nafas, Anda harus bilang, stop, saya mesti lihat nafas saya. Itu kan nggak bisa dalam kehidupan sehari-hari. So loving kindness is... It was taught much more by the Buddha than mindfulness of breathing was. Cinta kasih lebih banyak diajarkan oleh Buddha daripada Anapanasati sebenarnya. In the suttas, it's taught about 100 times. Di dalam sutta-sutta, cinta kasih dibicarakan sekitar 100 kali. Mindfulness of breathing is taught 8 times. Kewaspadaan pernafasan disebutkan cuma 8 kali. The Kalama Sutta is very popular. Kalama Sutta itu sangatlah populer. But what you don't realize is what people are reciting is just the first part of the Kalama Sutta. Yang Anda mungkin tidak menyadari, orang-orang itu hanya membacakan bagian pertama dari Kalama Sutta. When the question arose, how many, all these different people are teaching all these different things, what should we do? Waktu ditanya banyak orang-orang yang mengajarkan banyak sekali hal yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? The second part of the Kalama Sutta is the Brahma Viharas. Bagian kedua dari Kalama Sutta adalah tentang Brahma Wihara. And that's actually what I teach. Itulah yang beliau ajarkan. So, anything else? Ada lagi? Okay. She said, while meditating earlier, we are doing spiritual friend. Can I change to family member? No. Gak boleh. Why? Kenapa? What happens when that family member does something you don't like? Apa yang terjadi kalau keluarga kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka? And you start sending loving and kind thoughts to them. Dan Anda mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada dia. And then you start thinking about what you don't like about what they just did. Lalu Anda mulai memikirkan Anda tidak suka apa yang baru saja dia lakukan. And instead of loving kindness, you're sending hatred towards that person. Jadi bukannya Anda memancarkan cinta kasih, tapi malah memancarkan kebencian kepada dia. So best not to do family members. Jadi sebaiknya tidak melakukan kepada keluarga di awal. Until you have enough equanimity in your mind. Sampai Anda mempunyai ketenang-seimbangan dalam pikiran Anda. And then it doesn't matter. Dan itu tidak masalah sejak itu.
Okay. Ada lagi? Sudah, masih ada lagi yang mau tanya? Bante, I would like to tell them about one-day retreat. Yes, That please. they can invite our mentors to teach here Yes. if they like, And online. online retreats. Yes. I'm pushing online retreats now. Ya, oke. Di brosur ini di bagian belakang, kalau di Jakarta kita melakukan retret 1 hari setiap hari Minggu akhir bulan. Dan kami Yayasan Damasuka Indonesia sudah punya beberapa mentor. Ada di sini hadir Samaneri Kumalasati, Bro Yudi, Sisnita, Bro Yudi yang baju biru ini. Ini bisa mengundang mentor kita ke sini untuk mengajarkan retret 1 hari dengan cara twin ini, ya. Jadi boleh mengundang mereka. Kemudian kita juga mengajarkan online retret. Artinya tidak perlu datang ke tempat retret, yang diminta hanya melaporkan kepada mentornya, saya mau online retret. Kemudian nanti akan diberi di sini kita masukkan nama saya sementara. PIN BB sudah tidak dipakai, tapi WhatsApp bisa. Nah, nanti bisa lapor kepada saya mau online dong Sis Brenda. Nanti saya kasih ke orang yang available yang ada, mentornya. Jadi hanya perlu duduk meditasi. Minta perhatiannya ya, jangan bicara sendiri. Yang perlu dilakukan adalah setengah jam duduk pagi hari, kemudian pergi kerja atau pergi sekolah, kemudian pulang kerja meditasi lagi setengah jam setelah mendengarkan sutta. Jadi ada video-video yang sudah dilakukan oleh Bante dan diterjemahkan. Jadi itu di-download sebelum retretnya dan didengarkan setiap hari dan harus melapor ke mentornya. Apa pengalaman meditasi? Kita sebut online karena tidak usah bertemu muka seperti ini, tapi hanya lapornya lewat email atau lewat WhatsApp. Ya, jadi silahkan bisa meditasi. Oke. Oh, ada siapa lagi di Tangerang ini? Banyak ya, Sis Roslani, Sis Alan, Bro Yori. Siapa lagi bro? Sis Nita. Siapa lagi yang di Tangerang? Oh iya, ada Sis Yeyen. Banyak. Mereka sudah bisa mengajar. Ya. Oke. Many people benefit a lot from doing online retreat. Banyak orang yang mendapatkan manfaat besar dengan melakukan retret online. And you can still go to work and do your daily activities and do the retreat. Dan Anda tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tapi tetap melakukan retret di rumah. And when are you going to start advertising your 10-day retreats? Oh, Your 10-day retreats. we are working on it. Ada yang mau bikin air meta nggak hari ini? Mau? Jadi, hah? Oh, Amisa Puja. Biasanya boleh. They are going to offer Amisa Puja. Okay. And then I asked whether they want you to make meta water. Okay. I said yes. Air botol-botol di dalam itu boleh dipindah laki-laki. Butuh bantuan laki-laki mungkin. Di Bali sudah penuh. Tapi boleh juga kalau mau coba daftar ke Sis Yandi. Sukyo too. Sadhu, sadhu, sadhu. Ada aquanya udah disiapkan. Oke. They are going to bring the water in Bante. Okay. I'm going to drink some water. I did. Good.
Bante masih akan membimbing retret, beberapa retret adalah retret remaja. Kita akan di Cipanas tanggal 22 sampai 26 Desember. Jadi kalau ada anaknya atau ponakannya yang umur 13 sampai 18 tahun boleh gabung. Kemudian kami akan ke Bali melakukan retret 10 hari. Ini sebetulnya sudah penuh, tapi kadang-kadang bisa punya karma baik yang cukup, ada yang batal jadi bisa masuk. Jadi silakan coba daftar ke Sis Yanli, Nita Yanli, bukan Nita Rahmanita ya, tapi Nita Yanli. Okay, that's fine. Ya. Kita hanya perlu beranjali saat Bante membacakan doa. Bante, is it close enough? Yeah. Would you like me to hold the microphone for you? No, that's okay. Bhavatu Savamangalam Sabadevata Bhavatu Savamangalam Sadhu Sadhu Sadhu, sadhu, sadhu. Share merit. Okay. Nanti akan membagi jasa, semuanya juga hanya perlu beranjali. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.